Oke John, kita kembali lagi di channel MRS Resvok. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin John. Video yang buat up motor NMAX. Kita kali ini akan memorting headnya dulu. Headnya mau tak porting biar sirkulasi udara karo sirkulasi buangnya lebih lancar leneh dan lebih mantap. Ki klepe wis starti ya John. Usahakan klepe kan enak papat klepe aja ditukar-tukar. Ki tandani nih head juga. Head iki mau tak tandani tak kayak nomor. Klepe juga tak kayak nomor gitu John. Diusahakan aja sampai ketukar karena settingannya kan beda-beda kan 4 volt ini. Nah kesuwen nyekir nggak podo nih, nah sing pendek nah sing ora iya diusahakan iso ditandani lah. Iya tuh tak tandani tak kayak nomor dan kok nak masangi nggak ketukar klepe. Nak kayak per ketukar nggak masalah, container tutup nggak masalah, penting klepe nah iso diusahakan sampai ketuker. Guys, kali ini harus tak porting karena kan jadi standar ya John. Baru di porting jadi standar. Rencanaan seri 3W62, jadi perlu lebih lancar lah sirkulasi ini. Jadi harus tak titik pengen lebih mantap. Guys, mulai gak kesuwen paling langsung tak porting. Selalu tonton terus video ini ya John, dan ngerti cara mortingnya piye, cara ngerti klepe di enak videonya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you us. Oke John, hati tadi John, wis tak porting John, wis rampung kabeh, wis tak porting di penampakane ki mau tak buang John botolane saiki karena golek iku malah golek ben lancar karo sing ek barang teror John teror ben lancar ben lebu metune penak karo iki ana perubahan titik nang bagian squeeze ete rada tak kurangi kompresi ini rada tak turunke karena apa mentere dianggo harian di agak tak kurangi bagian squeeze karena diameter share juga gede kan di rada tak ambone titik ben kompresi ini enggak terlalu padat ya John karena
montore kan go harian. Kok dene salah milih, salah tuku bahan bakar ngono kan. Dene yo sere lodong. Cuman iki sere aku nganggo forging iki. Ben lebih awet. Ki tinggal nyekir aku Jon. Ki tak portingi karo tuner Jon, karo bor. Kunduene gerbor karo motor tuner. Dadi yo wis ger nganggo bor tuner. Motor tuner iki mau kelebihane nganggo bor iku piye yo. Awet lah. Tuner kan gampang pedot. Kawat tuneri nggak kuat nanggu nyinari siswi. Cuman kekurangannya ya ini nanggu berjon, nanggu berkuduang luru karena harus anak sing gue celi. Di gue mau, nek kelebihan ya nek kekurangan. Gue Joni mau klepe wis tak ngene Jon, wis tak resiki. Jolari tandani nak bongkar. Iya wis tak tandani juga nih. Tak tandani tipen gak ketuker Jon. Klepe di nomori kita kayak nomor sama siji mau Jon. Iya tak segede ya Jon. Siji ki nomor loro Jon. Iki tak kayak tanda Jon, aku nandani ini keren ki. Iki silang tanda cuman aku nandani kan kini tak garis iki. Enek garis iki. 24 berarti 1 2 3 4. Ini nomor 4 diusahakan nggak ketuker pennya kiri nggak kesuwen penampakan nih. Oke tinggal tak sekiri ya Jon. Oke lanjut tak sekiri Jon. Oke tak pasangin betul. Tak sekiri di sini. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of Oke Jon, kita tadi Jon itu Jon. Iya, wis dadi, wis tak sekir, wis tak pasang per klepe, pianone tak pasang. Cuman nang kena AC ning kene urung tak pasang Jon. Karena nang kena AC iki cek pesen aku tak ganti PRT. Nang kena AC tak ganti PRT. Terus baru share
saya tak kurengke tak lemet tak bubut tak perbos bloke wingi wis tak teken nang bubutan tinggal kendala ngenteni nokan as nokan AC dalam perjalanan di spek harian itu spek harian cuman wong njaluk penak njaluk support up yo wis tak support up wis sekitaran 177 nah salah di sini di montore ya standar Jon ini Jon motor standar gertak support up seher karo morting head ngambek noken as terus kuitap lain-lain ini sampingan dan sampingan ini wis dibebuti juga puli-puli ini wis nggo racing juga bar GPT ini wis ngono ae jolali di subscribe Jon ben nggak ketinggalan video selanjutnya like komen juga sing ate konten monggo Jon sekian terima kasih.